बते देवा लगी चाहिए जे देखो हमर पार्सल पूरा एंता ही जायसी पैकिंग रे जायसी पूरा बिल दिया है जीएसटी बिल आ पार्सल आम एंता रेडी करसु पहला तार परे आमे पैकिंग करसु इटा होचे केस्टार डिलीवरी रे जायसी हां इतार भितरे देखुन अच्छे दुईटा पाट शाढ़ी अच्छे जेनटा कि जीवा तमे खाली एड्रेस टा कही देमी इटा जाउचे भुवनेश्वर जाउचे डिजाइनर मुई निजे पिनथिली साड़ी हां 9500 टंका 9500 कलर कॉम्बिनेशन देखुन सब वाले नुआ कलर नुआ डिजाइन रे स्कूटी जेनटा कि पाट रे अवेलेबल थिला यादे कॉटन रे भी अच्छे 9500 टंका आसो पाटो भाई लागू जे क्वालिटी पूरा फुल पाटो डिजाइन रे पूरा करा हिचे हुन इटा गोटे वेराइटी अच्छे जेनटा कि सूट पीस रनिंग वाला हमें कहसु जेनटा कि इथरे उन्ही भी पूरा मैचिंग आसो उन्ही भी तार संगे पूरा जॉइंट हेकरी आसबा हां वन पीस यहाँ देखमा गोटे आश कलर रे अच्छे इटा होचे तार आंचल इटा होचे तार बॉडीटा पतर डिजाइन रे अच्छे एते सुंदर कलर আছে इथरे ब्लाउज वर्क भी मिली जाय ब्लाउज पीस वर्क भी तारा सीबा इटा होचे तार आंचल हाथी सवारी डिजाइन আছে দেখুন এটা কলর দেখুন বহুত বড় আছে নয়া কলর আছে দেখুন মহুল বেটারে सूट पीस আছে যেনটা কি 4000 টাকা আসো মাত্র 4000 টাকা দেখুন মহুল বেটার ড্রেস सूट पीस जोहार फिर से स्वागत है मुंडा विलेज रो आउ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंची ने सांची में हैंडलूम संबलपुर के आज कभी स्पेशल संबलपुर साड़ी कलेक्शन देखमा गोला वीडियो देखिना स्पेशल पाटा साड़ी आज रो वीडियो देखमा पूरा बच्चा बच्चा खास क्वालिटी वाला न्यू न्यू डिजाइन रो संबलपुरी साड़ी जेंडा के आपन देखि बहुत ही पसंद करबे तो केनता कलेक्शन छै केन प्राइस रे रोबे जेसरा के देखमा तो वीडियो के आरंभ रो लास्ट तक देखो ना चैनल के जन नवा करे YouTube रो सब्सक्राइब और Facebook के फॉलो स्वागत सबको जय मां समली रेमुंडा विलेज रो सब ऑडियंस को सांची में हैंडलूम परिवार तरफ आज वीडियो रे समस्त को स्वागत अच्छे आज जेहेतु कॉटन स्पेशल अच्छे तो आज आम कॉटन साड़ी देखमा संबलपुरी कॉटन साड़ी एफोर्डेबल प्राइस जेनता बिहाघरिया दिया अथवा तापर निजर हाँ सावित्री व्रत आसूचे सावित्री व्रत स्पेशल पूरा बछा बछा साड़ी देखमा तार संगे किछिटा ड्रेस सेट रो कलेक्शन भी देखमा हाँ आम सब किछि अपडेट देना पारवा किंतु बहुत जल्दी आपण माने सांची मेर हैंडलूम के अपग्रेड रे देखवा लई पाएबे हवा बहुत जल्दी देखवा लई पाएबे आ आपण को जेन एक्सपेक्टेशन अच्छे तार सेटा के आम पूरा चेष्टा चलै छु फुलफिल करवा लगी तो आज हाँ स्टार्ट करू हाँ आज देखमा पूरा न्यू यूनिक कलेक्शन आ पूरा सरप्राइज साड़ी माने देखमा हीरोइन हाँ हीरोइन साड़ी माने आ जेंडा कि आमर लागि भी नुआ है आ आमर कस्टमर मानकर लागि भी नुआ है फर्स्ट टाइम ही देखबे हाँ सेटा भी संबलपुरी साड़ी रे तो स्टार्ट करमा आज देखुन न्यू कलेक्शन इतार धड़ी देखुन फास्ट यूनिक धड़ी अछि हाथी डिजाइन अछि देखुन आ नानी देखो पूरा बैक कलेक्शन देखो फर्स्ट टाइम ही देखो नंदा टाइप कलेक्शन इटा होचे ऑल ओवर बॉडी जेनटा कि ब्लू रे आसबा आ तार धड़ीटा आसबा मेरून कलर रे इटा होचे तार आंचल भी पूरा एक्सक्लूसिव अच्छे इतार प्राइस टा हिडन रा इतार प्राइस टा फोन करे पछरे पाबे हां वन पीस कलेक्शन है जल्दी ही बुकिंग करबे वीडियो छाड़ले कि ना तो कलेक्शन है मिलिए कि तार परे आ गुटे कलेक्शन देखमा जेनटा कि येलो रे मेरून अच्छे आ तार भी धड़ी देखो लखन पाता डिजाइन अछि तार भी धड़ी देखमा यूनिक धड़ी एटा देखो आंचलटा ब्लाउज माने सबू सिंपल ही आसवा एटा माने मस्टर्ड येलो रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन अच्छे तार परे देखमा पर्पल कलर रे देखुन इतार भी बॉर्डर देखुन बहुत सुंदर अच्छे माछा धड़ी अछि आउ भी अलगा टाइप रे माछा धड़ी अछि एटा होची तार आंचल डबल बॉर्डर टाइप डिजाइन अछि त प्राइस कितना फोन कर पे इतार प्राइस टा आसबा 9300 टका 9300 टका देखो आप नहीं कर कलेक्शन एबे देखमा गोटे देखुन
সেভেন ওয়ান্ডার্স আছে। 7 ওয়ান্ডার্স ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ ଆପଣ ପାଟ ଦେଖିଥିବେ ଏଟା ଦେଖୁନ 7 ওয়ান্ডার্স ର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଟନ ଶାଢ଼ୀ पे ନୂଆ କଲର ଉପରେ ଅଛି ମାଛ ଦଡ଼ିରେ କେତେ ବଢିଆ এটা হচ্ছে তার আঁচল, ଆଞ୍ଚଳଟା ব্ল্যাক রে কপার সলফেট। দেখুন অল ওভার বডি দেখুন কপর সফেট কলর আছে কেতে গর্জিয়াস কিছু শাড়িটা দেখুন আপনারা নেই পারবে 7 ওয়ান্ডার্স সম্বলপুରୀ শাড়ি তারপর দেখুন এটা গোটে দেখুন নূয়া বর্ডর রে আছে, নୂଆ ଡିଜାଇନ বিচিত্রাপুরি বর্ডর। এটা भी আসবা 9000। এটা হচ্ছে তার আঁচল আর ছোট ছোট কাম কে নেইকরি হি শাড়ি তৈরি করা হয়েছে। বহুত সুন্দর প্যাটার্নটে আছে। সুন্দর লাগে দেখুন কেতে বড় কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে আজর ভিডিও যে স্টার্টিং রে কোহাই যে আজ পুরা সব নয়া নয়া কালেকশন रहबा সম্বলপুରୀ শাড়িটা তার কালেকশন रहबा যেটা কি দেখুন এই কালেকশন নয়া হি এই যে প্রাইস অফ শাড়ির আপনারা এটা ফার্স্ট টাইম দেখুছেন আর সেদিন দেখুন যে মানে দেখুছেন টিকে জলদি হি বুকিং করবে। এটা গোটে দেখমা 3D প্যাটার্ন রে আছে। ইতার भी বর্ডর হ্যাঁ আঁচল মাল্টি কলর রে আছে, নর্তকী ডিজাইন আছে, বহুত সুন্দর পিসটে হিছে। ইতার भी প্রাইস আসবা 9300 টাকা। 9300 দেখুন 9300 টাকার দেখুন আপনারা মানে সুন্দর কালেকশন দেই পারবে সাচিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর। তারপরে এবে দেখমা রামা গ্রিন রে দেখুন কেতে সুন্দর বর্ডরটে আছে। কেতে পারফেক্ট বুনা আছে দেখুন কেতে কোয়ালিটি কেতে শাইনিং আছে দেখুন শাড়ির। এটার প্রাইস भी বহুত বঢ়িয়া আছে, ধরি রয়েছে 8500 টাকা। 8500 দেখুন এটা আঁচল এটা অল ওভার বডি মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপনারা নিতে পারবেন সুন্দর কালেকশন। তারপরে এবে লাইট কলর রে গোটে দেখমা 8300 টাকা। এটা চূড়া ধরি রয়েছে 8300 টাকা। তারপরে এবে দেখমা গোটে দেখুন এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে 9500 টাকা। 9500 দেখুন আঁচল আপনারা 9500 স্কট বর্ডর টাইপ আছে বড় সুন্দর কিছু দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর সুন্দর কালেকশন সানচিমের হ্যান্ডলুমে আপনারা অনলাইন भी নেই পাবে অল ওভার ইন্ডিয়া যেতে আমি দেখুন স্ক্রিনশট করুন। এটা আসবা 8000 টাকা। 8000 দেখুন আঁচল রস্ট কলর রে আছে মাত্র 8000 টাকা দেখুন ফার্স্ট কালার আছে সুন্দর ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর দেখুন তিন কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন গুটো গুটো শাড়ি গুটো রিলস বানালে চলো আর কি ভাইরাল আর কি জবরদস্ত কালেকশন আছে আপনারা এটা আসবা 9000 টাকা। 9000 দেখুন এটা भी লাইট কালার আছে। এটা হচ্ছে তার আঁচল, এটা হচ্ছে তার বডিটা। তার বডিটা দেখুন তারপরে এটা আছে শ্রীযন্ত্র ডিজাইন 7500 টাকা। মাত্র 7500 টাকা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচল, এটা হচ্ছে তার বডিটা। মাত্র 7500 টাকা দেখুন একটু বড় সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে। এটা আসবা 7400 টাকা, হাতি সবারি ডিজাইন আছে। এটা হচ্ছে তার আঁচল, হাতি সবারি ডিজাইন আছে দেখুন এটা কালার দেখুন বহুত বড়িয়া আছে নয়া কালার আছে। এটা আসবা 7300 টাকা। মাত্র 7300 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন 7300। দেখুন আঁচল और মাত্র 7300 টাকা দেখুন কত বড় শাইনিং আছে। তারপরে দেখমা এটা জঙ্গলি প্যাটার্ন রে আছে। এটার প্রাইসটা আসবা 6400 টাকা। মাত্র 6400 টাকা দেখুন কি বড় সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে 6400। আজর যেটা ভিডিও স্টার্টিং রে কহিলা বজেট রে অফোর্ডেবল প্রাইস রে আজর নয়া কালেকশন মানে रहबा দেখুন এটা সে কালেকশন মানে আও আপনারা এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যম নিয়ে পারবে সানচি। এটা আসবা 6800 টাকা। সম্বলপুরি শাড়ির স্পেশালিস্ট সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম। এটা হচ্ছে আঁচল, ইথরে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी মিলি যাবা 6800। মাত্র 6800 টাকা 6800 রে ব্লাউজ ওয়ার্ক এই দেখুন এটা বড় ডিজাইন ইন্ডিয়ান দা ভ্যারাইটি দেখুন কেনসি দোকানে আপনারা ডবল দেখবা দিন আপনারা মানে কালেকশন দেখুন দিচ্ছে। তারপর দেখো এটা भी আসবা 6800 রে স্টার ধড়ি। এটা হচ্ছে তার আঁচল,
छोट छोट काम रे जाके दरकार इटा नहीं पारबे। तारपरे एबे देखमा इटा आसबा ताजमहल पैटर्न 7300 टका। इतार भी धड़ी पूरा यूनिक अछि। आज सब धड़ी स्पेशल साड़ी माने देखा होचे। इडा होचे तार ब्लाउज ऑरेंज रे ब्लू। देखो ऑल ओवर बॉडी देखो ताजमहल डिजाइन होची देखो अंदर संबलपुरी साड़ी देखो नहीं परबे सब खास यूनिक डिजाइन। तारपरे इडा उडे ऑफर प्राइस अछि 6500 टका मात्र। ऑफर प्राइस सांची में रहलो फिर देखो ऑफर 6500 रे 6500। जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ जिन जिन साड़ी पसंद लागे आज स्पेशल कलेक्शन सावित्री व्रत स्पेशल। इडा उडे देखमा डिजाइनर साड़ी 9500 टका। 9500 टका डिजाइनर सब। इडा होचे आंचल चिलिका आंचल। इडा होचे तार ब्लाउज। इडा होचे तार बॉडी। बहुत ही सुंदर लगे कलेक्शन का। तारपरे गोटे बॉडी सप्टा डिजाइन देखमा इटा आसबा 11500 टका। 11500 टका देखो ना अपने कलेक्शन देखो आंचल पूरा बॉडी सप्ता डिजाइन छै। तारपरे एबे इटा होचे स्टार सप्टा डिजाइन 10800। 10800 टका ट्रिपल स्टार सप्ता। कलर बिस्कुट कलर रे अछि। बहुत बढ़िया लगी बहुत सुंदर लगी कलेक्शन का। एडा आसबा 9000 टका। नुआ धड़ी रे अछि आ नुआ डिजाइन रे अछि। रस्ट रे कॉफी कलर अछि बॉर्डर। बहुत बढ़िया लगी बहुत सुंदर लगी कलेक्शन। एडा आसबा 9500। डबल सप्ताह रहছে बहुत ही सुंदर लगी कलेक्शन देखो डबल सप्ताह रहছে এটা দেখুন আঁচল भी सप्ताह डिजाइन আছে। एडा गुबा सप्ता कहसु। इडा होचे तार ब्लाउज रामा ग्रीन रे ब्लू कलर रे बॉर्डर आसबा। बहुत बढ़िया देखो एक्सक्लूसिव कलेक्शन मान सब आज देखो। एडा आसबा 10900 टका। डबल सप्ताह এটা भी कलर कॉम्बिनेशन पूरा नुआ अच्छे। तारपरे इटा उठे देखमा 8900 टका आसबा। बहुत सुंदर लगे देखो 8900 टका। देखो ना आंचल दे इतार ब्लाउज रे भी सप्टा आसबा बांधा आसबा। बहुत ही सुंदर लगवा ई साड़ीटा। केते बड़ा सप्ता डिजाइन देखो केते क्वालिटी वाला डिजाइन अपन नहीं परबे एंड में सब कुछ एटा आसबा 10900 टका आसबा। देखो यूनिक हां एटा सब यूनिक सप्ता माने देखा होचे। स्टार सप्ता पाखे पाखे पोसा पले डिजाइन केते सुंदर लागियो साड़ीटा। इतार माछो फिनिशिंग रहसी। इतार धड़ी टोटली बाहरे नहीं बहुते साड़ी रो माछो धड़ी माने सब पिंधला परे बाहरी पड़सी। ई साड़ी एंता नहीं इटा सब सोनपुरिया साड़ी है पाट धड़ी अच्छे। इटा आसबा 8900 टका। 8900 टका इटा होचे तार आंचल। इटा होचे तार बॉडी। बॉडी रे देखो सुंदर दिखि देखो सप्ता वाला साड़ी अपन नहीं परबे। इटा देखुन गोटे आसबा सप्ता डिजाइन रे जनी फुलिया कलर रे अच्छे। इतार प्राइस टा भी आसबा 11000। इथरे ब्लाउज वर्क मिली जवा पिस्तर वर्क पे फुलिया कलर रे देखो बहुत ही रेयर ऐसे देखो संबलपुरी कटन साड़ी आर काफी स्टार सॉफ्टवेयर আছে এতে ভাইরাল ডিজাইন দেখো যে भी पिनबे बहुत ही सुंदर लगा कलेक्शन दा। এটা ওটা দেখমা 7500 টাকা মাত্র 7500 টাকা। कलर कॉम्बिनेशन देखो बहुत सुंदर लागुचे। এটা উইথাউট ব্লাউজ রে আসবা। ইথরে ব্লাউজ নাই আছে। কিসনা আছে দি पेरे पेरे मॉडल আছে। पेरे पेरे मॉडल रे আছে गॉर्जियस काम जे देखो आपन नहीं पर कलेक्शन साइज वे हेलो संबलपुर रो। तारपरे इटा होची टॉप वर्जन रो 45 कोटी जेंडा की पाट रे अवेलेबल थिला। यादे कॉटन रे भी अच्छे। कॉटन रे देखो 45 कोटी 9500 टका आसो। पाट भाई लागू जे क्वालिटी पूरा फुल पाट डिजाइन रे पूरा करा हेचे।
ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସାମ୍ନା ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିବେ ଯେ ପାଟ ପିନ୍ଧଛନ୍ କି কটন পেয়ে ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। এতে সুন্দর যে দেখুন 45 ফুট মডেল আছে দেখুন এক নম্বর লালে কালেকশন তার বোনা भी परफेक्ट है তারপরে দেখুন ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, এই লেভেল আছে এটা भी ডিজাইনার কালেকশন ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର। ମୁଇଁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ। ବହୁତ ହି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ହଁ 9500 ଟଙ୍କା। 9500 9500 କଲର କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖୁନ୍, ସବୁବେଳେ ନୂଆ କଲର ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରସୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଇତାର ବି ଧଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ୟୁନିକ୍ ଅଛି। 10500 ଟଙ୍କା ଆସ। 10500 ଟଙ୍କା ସ୍ପେଶାଲ ଏଥିରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ବେଟା ଟା ତା ପୁରା ବଡି ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ। ଏଇଟା ଆସିବା 9300 ଟଙ୍କା। এটা ବି পেরে পেরে মডেলরে আছে। এটা হচ্ছে তার আঁচল, এটা হচ্ছে তার বডিটা। এটা ବି পাট ডিজাইনরে আছে। ଆଜିର କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ ପହଲା ଥର ହିଁ ଦେଖବାଲେ ମିଳିଛି ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେକ୍ସନ। এটা দেখমা বডিরে স্টার সবটা ডিজাইন আছে। স্টার সবটা ডিজাইন আছে। এটা আঁচল, পুরা কাম কলসর ডিজাইন আছে। এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ। वाह ये देखो ऑल ओवर बॉडी रे बहुत ही सुंदर और बहुत ही जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन रो संबलपुरी साड़ी स्टार शॉप तापर देखो ये देखो बहुत बड़ा कलेक्शन देखो आजल এটা भी আমার ট্রেডিশনাল প্যাটার্ন রে আছে। এটা এভারগ্রিন শাড়ি है। इतार प्राइसटा आसबा 13000। ओनली 13000 टका देखो मिलन सफ्टार अछि देखो ट्रेडिशनल इधर शादी वाला लेवल देखो केन लेवल এটা দেখুন 120 ফাইন সুতা আছে। बहुत ही सुंदर लगी कलेक्शन देखो सफ्टा वाला डिजाइन আর মাঙ্গে রে গুটি কলর बहुत ही बढ़िया लगी देखो सफ्टा वाला डिजाइन ई टाइप रो यानी थान रो डिमांड बहुत ही अछि। এটা পেপার বর্ডার রে আছে। आंचल এটা অল ওভার বডি রে দেখুন কেতে সুন্দর যে দেখুন এটা ফটোজেনিক শাড়ি নানি এন্ডা কোয়েশন হাই টাইপ শাড়িটা 120 ফাইন সুতা আছে। পুরো ফাইন সুতা এটা দেখুন তার বর্ডার দেখুন বহুত সুন্দর বর্ডার রে আছে। এটা পুরা বডিটা এই আঁচলটা এটা হচ্ছে অল ওভার বডিটা। बहुत सुंदर दिखছে দেখো শাড়িটা মানি পাবে কালেকশন তারপরে দেখো এটা ଗୋଟେ দেখমা নিউ কলর রে আছে। इतार भी प्राइसटा आसबा 13000 रहबा। कलर कॉम्बिनेशन पूरा नुआ আছে। এটা भी बहुत ही ভালো শাড়ি এটা भी बहुत ही पसंद करছো। এটা হচ্ছে তার আঁচল, ये सावित्री बोतल देखो बेस्ट कलेक्शन उठे है जे भी पिनबे बहुत सुंदर लगे। এটা হচ্ছে তার বডিটা। कलर भी एकदम यूनिक होছে सबनु। তারপরে এবে কিছু নুয়া ডিজাইন এক্সক্লুসিভ দেখামা যেনটার না হচ্ছে কাশ্মীর শাড়ি। কাশ্মীর শাড়ি দেখো শাড়ির না আজি নেন্দা খরা এটা হচ্ছে রিয়েল কাশ্মীর যেনটা কি इधर कॉपी वाला भी आसुचे मार्केट रे। এটা দেখলে আছো বডি এটা হলা पूरा नुआ कलर कॉम्बिनेशन रे আছে। ইয়াদে দেখমা গোটে আশ কলর রে আছে। এটা হচ্ছে তার আঁচল, এরা কলর চক্র ডিজাইন আর এটা হচ্ছে তার বডিটা চক্র ডিজাইন পতর ডিজাইন রে আছে। केते सुंदर कलर আছে আর ইথরে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी मिली जाए। ब्लाउज पीस वर्क भी तरह सीबा बहुत ही प्रीमियम कलेक्शन दे एटा भी बहुत ही बढ़िया सुंदर लाबा जे भी दिनबे आजरा कलेक्शन देखो सब पूरा दी बेस्ट संबलपुर साड़ी कलेक्शन सब बच्चा बच्चा एक से एक कलेक्शन आसी जे ने हम देखि बहुत ही पसंद करबे तारপর দেখবা এটা भी ଗୋଟେ ডিজাইনার কালেকশন দেখমা। এটা হচ্ছে তার আঁচল, এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন কত সুন্দর দিশুনি দেখুন सब नुआ नुआ फ्रेश कलेक्शन তারপর দেখো এটা ভিডিও দেখুন মেনন্দ্র ডিজাইন দেখি মিরর টপটা এটা হচ্ছে তার আঁচল।
এটা হচ্ছে তার বডিটা। जिन मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर करवा ले चाहिए स्क्रीनशॉट करो और व्हाट्सएप नंबर जो शो होगी स्क्रीन पे से फोटो एड्रेस पेमेंट करो ऑनलाइन ऑर्डर कर करबे। आप देखमा ये देखो ग्रीन कलर रे আছে মিলন সফটওয়্যার আছে এই ইয়াড়ে আসো এই দেখুন আচল আইটা দেখো পুরা और এটা দেখুন बहुत ही सुंदर और गॉर्जियस कलेक्शन देखो ना ভিডিও দেখবা মিলু আছে তারপর দেখমা ये भी देखो बहुत ही सुंदर कलेक्शन उठे शाइनिंग वाला है स्टैंडर्ड बॉर्डर রয়েছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা অল ওভার বডিটা। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आज वीडियो देखो सब एक से बढ़कर एक कलेक्शन তারপর দেখমা কাজ দেখো দেখো যে এটা কোয়ালিটি শাড়িটা হাতি সবারি আছে, হাতি সবারি কলর কম্বিনেশন भी पूरा बढ़िया আছে, উজালা কলর রে আছে। এটা দেখুন আঁচল प्रीमियम क्वालिटी आंचल पिरामिड रो डिजाइन है टेराकोटा आप बॉडी हाथी सवारी देखो उजाला कलर है बहुत ही सुंदर पीस है जल्दी ही बुकिंग करो साइड सेक्शन देखमा इहादे आमे देखमा सूट पीस जेंटा की सब बेले रही जाउचे देखे नै हेसी तो सूट पीस हमर पाखे अछि 1000 नु नै करी स्टार्ट ही जाउचे 7000 8000 तक अछि। हजार नु 7000 8000 जाय देखो सब प्रकार कलेक्शन आपन माने अछि नियर नियर डिजाइन रे चॉइस करके नै पर देखो सब के बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखो कम दाम किया सब प्रकार सफ्टा बांधव सब तिर कलर कॉम्बिनेशन आ सब मार्केट जेंटा अवेलेबल नै से कलेक्शन सब नुवा नुवा कलेक्शन ई जगह नहीं आपन माने देखबा ले पाबे सांची में रे आ कॉटन बाप्ता भी मिली जायसी सूट पीस रे। एडा होचे कॉटन बाप्ता रे अछि थोड़ी डिगे देखो केते ब्राइट आउ जी आ शाइनिंग भी बहुत बढ़िया रहबा। तार परे जेन माने पार्सल माने हमर ऑनलाइन मगौछन तांको मांको मैं बते देवा लगी चाहमी जे देखो हमर पार्सल पूरा एंता ही जायसी पैकिंग रे जायसी पूरा बिल दिया हैसी जीएसटी बिल आ पार्सल हमें एंता रेडी करसु पहला तार परे हमें पैकिंग करसु इटा होचे के स्टार डिलीवरी रे जायसी हां इतार भितरे देखुन अच्छे दुईटा साड़ी अछि दुईटा पाटो साड़ी अच्छे जेनटा की जीवा तमे खाली एड्रेस टा कहि देमी इटा जाउचे भुवनेश्वर जाउचे इनो अच्छे पूरा एड्रेस अच्छे इनो मोबाइल नंबर हिडन रहसी जेहेतु आजिकाली बहुत जिनस सेफ्टी लगी बोली करा होचे आ हमर सबु पार्सल रे 10000 टका इंश्योरेंस रहसी हां सिक्योर हां सिक्योर है पहुंचबाटा पूरा सिक्योर है तो ई प्रोसेस रे लाइव रो हमर काली पर दिन 17टा पार्सल देइचे फिर से ऑनलाइन लगे हमें बहुत कम टाइम देवार नु टिके कमी जायसी आ गाली भी खाइसु सेथिर लगी तो इटा आजिरर पार्सल अछि देखुन गोला कालीर वीडियो आ आजिरर टाइमिंग होचे 11 नुहे बजे 11 नुहे बजे तले किरा बुकिंग हला न किरा तबे रेडी हला न एटा हमें साड़ी दिन संडे दिन काली थान कपड़ा भी अच्छे प्योर पाटो अच्छे हाफ टिश्यू अच्छे हमर कॉटन टिश्यू अच्छे यूनिक साड़ी माने सब अच्छे देखुन साड़ी माने वीडियो कॉल माध्यम रे देखि गिरी नै पारबे करि पाबे देखुन आपण माने देखुन निश्चित हिसाब से सांची में रेंडलम रे ट्रस्टेड सेलर आपण प्रॉपर जीएसटी बिल सहित आपण को एंता देखुन बिलिंग सहित सब साड़ी रे आपण को साड़ीटा पार्सल इहादे केतेटा सूट पीस देखि दमा हां तो पहला हमर स्टार्ट ही जाउची एटा देखुन एटा आसी जिबा 1000 टंका रो आसी जिबा तार परे आसी जाउची 1500 1600 वाला आसी जाउची जेनटा की एटा तार उन्ही रे भी काम रहसी एटा देखमा एटा यूनिफॉर्म भी मिली जिबा एटा आसबा 1600 टंका 1600 तार परे इटा आसबा 1700 टका रे देखुन डॉल डिजाइन रे आसबा इटा होचे तार पैंट आ इटा होचे तार उन्ही बहुत बढ़िया लागु कलेक्शन दा अपन नहीं करबे इटा हेते हटे तार परे देखबा हमर पाखे जेन सूट पीस अच्छे वैरायटी केतेटा रहउचे इटा होचे इकत रो जेनटा की 1000 टका रे मिली जायसी इटा देखुन इकत रो अच्छे तार परे उन्ही वर्क वाला आसी जिबा देखुन इटा आसी जिबा 3500 टंका इटा भी गुटे वैरायटी अच्छे इतार कलर चार्ट माने मी देखि रेमी
এটা ସବୁଥିରେ ଉନି ୱାର୍କ আসবা এটা ବି দেখুন 3500 ରେ ସବୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ଉନି ୱାର୍କ এটা পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম 100 সুতারে দেখুন আপনারা নেই পারবে দেখুন সব নয়া ভ্যারাইটি দেখুন নেই পারবে সার্চিং হ্যান্ডলুম সম্বলপুর দেখুন তারপরে দেখমা এটা গোটে দেখুন এটা গোটে ভ্যারাইটি আছে যেটা কি সুট পিস রনিং वाला ଆମେ କହିसु যেটা কি ইথেরে উন্নি भी पूरा मैचिंग আসবা उन्नी भी तार संगे पूरा जॉइंट हेकरी आसवा हाँ वन पीस रे आसवा आ एटा हो जे तार पैंट कपड़ा गुटे पीस वाला भी देखो शॉर्ट पीस ई जगह रे ही अवेलेबल আছে इधर प्राइस टा आसवा 4600 टका এটা গোটে আছে তার তারপরে এটা भी আসি ଯିବା 4800 टका आसवा 4800 टका देखो टेराकोटा डिजाइन আছে তারপরে এটা আসবা 4600 4600 टका देखो आज भी प्रॉपर वीडियो बहुत से बना बोल देखो वीडियो देखो तेरा पाटो 4600 वीडियो यार देखो इने काउंटर रे साइड भी देखो कॉटन साइड रे प्रॉपर वीडियो हे गेले न 4600 এটা দেখুন মাত্র 4600 টাকা তারপরে আমার পাখে আসি ଯିବା সম্বলপুরি র দেখুন এটা আসবা 3800 टका মাত্র 3800 টাকা এটা বান্ধরে আছে এটা भी আসবা 3800 ডিজাইন আছে এটা भी আসি ଯିବା এটা গোটে নয়া ডিজাইনটা আছে এটার প্রাইসটা ফোন করে পৌঁছে থাকবে না এটা মিকি মাউস ডিজাইন আছে এটা আসবা 4000 टका 4000 টাকা এটা গোটে আছে দীপ ডিজাইন রে 3700 3700 টাকা হ্যাঁ নিপার কালেকশন এটা भी আসবা 3800 মাত্র 3800 সব তারপরে এটা গোটে দেখুন মহুল বেটারে সুট পিস আছে যেটা কি 4000 টাকা আসবে মাত্র 4000 টাকা দেখুন মহুল বেটার ড্রেস Suit সেট piece. সুট পিস দেখুন যেটা কি আপন আনি পারবে আপন পাটো কটন রে দেখিলে সবটো শাড়ি রে দেখিলে এটা গোটে হি পিস আছে সুট পিস রে আপন দেখলে পাইবে তারপরে সবটা ডিজাইন দেখমা টিকি এটা আসবা 4300 টাকা 4300 টাকা মাত্র এটা হচ্ছে তার উন্নি 4300 বহুতে ভ্যারাইটি আছে এটা আসবা 5800 টাকা মাত্র 5800 টাকা এটা দেখুন আসবা 4300 অরেঞ্জ রে ব্ল্যাক এটা উৎকল লক্ষ্মী রে আছে 3800 টাকা 3800 টাকা উত্তর লক্ষ্মীর নয়া কলর রয়েছে এটা দেখমা 4800 টাকা 4800 টাকা দেখুন যেটা भी পছন্দ হয় স্ক্রিনশট করুন তার WhatsApp নম্বরে ফটো এটা দেখমা 3200 টাকা 3200 3200 টাকা রে এটা গোটে নয়া ডিজাইন আছে 5500 টাকা 5500 টাকা ফ্যান্সি বের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর হ্যান্ডলুম রে স্পেশাল এটা আসবা 3600 টাকা 3600 টাকা রে এটা বহুতে ভ্যারাইটি আছে দেখাইলে গুটে ভিডিও भी ना पूरे এটা বাপ্তারে আছে 5500 ইতার भी ডিজাইন বহুত সারা আসবা এটা भी আসবা 5400 টাকা 5400 টাকা এটা আসবা 5500 তার উন্নি দেখুন বহুত সুন্দর আছে রামাগিরি রয়েছে টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে আপনারা নিয়ে করবে এথরে দেখুন লক্ষ্মী পাদরে আছে এটা भी আসবা হেনতা 5500 5000 এটা भी আসিবা 5400 এটা দেখুন মাত্র 5400 টাকা দেখুন 100 পিস মানে পরে কেতে ভ্যারাইটি আছে 5500 5000 এটা ওটা লাস্ট দেখামা ইংলিশ কালারে আছে 5500 ये देखो मात्र 5500 टका देखो सुंदर कलेक्शन आप माने नहीं पाबे शांति में हैंडलूम पे देखो केते सारा कलेक्शन देखो धोती जोड़न नेकरी सब प्रकार देखो यार देखो बेडशीट नेकरी देखो मोदी जैकेट नेकरी सब कलेक्शन संपूर्ण हैंडलूम रे अवेलेबल है लेकिन हम वीडियो रे केते सेटा देखे ना पारो वीडियो लाइक बोली अब आज का भी देखो किछरा आउ अब काम भी देखवार सेटा भी देखे ना पारो वीडियो ठीक है ना सेटा भी देखो आपण विजिट करू जे आप भी बढ़िया कलेक्शन आप माने नहीं पाबे शांति में हैंडलूम रे तो आज रा वीडियो दिला किसी ना प्रकार तो वीडियो रे केना कमेंट करो भला लाइक करो शेयर करो चैनल भी फॉलो करो सब्सक्राइब करो तो वीडियो ना तो जोहार।